jotono sal kaham joto palwak থেকে খরাং রদি jotono sal kaham তিনি অতি প্রাহানি বিচারক 70 বছর রাজনৈতিক নিবন্ধে ফাতার হানি ফাই ইলিগেলি মাইগ্রেন্টস নি বড় গ্রক বাই হা সেকজাক বসাবতই সেকজাক মানথাই বাতা সেকজাক রমফেজাক বুথারজাক কগলাইজাক সগলাইজাক খাখার বিবি খায়ে 70 বছর সাতক জাক তংমানি ইয়াকনি यकनानि बागै बुबाग्रानि खरां नाव खोनानानि बै बुबाग्रानि खरां ट्रेडिं जागमानि जत बुबाग्रानो सम्मान दबो रेसपेक्ट दबो अर फाइनाय यकनि बागै जतनो चबानि सिमाय आंखा खायो निरक दिने अर सब फाइमानि केबो कायसा राजनीतिक पार्टीनि बेनार हनै वानसगै फाया कुनो नेतानो नान्यानि फाया बुबाग्रा रिङो हनै सिस्टम थायो तिनि कारण बुबाग्रा kasini ohani 186 bubagra taba 186 rani sini king empire ni blood taba bukatang tongko thai othai katang sini thang abni balai ohani basangai je ohara hamjaknai ohani basangai o dofana hamjaknai bo इतिहास न bo hamjakna srungo je इतिहास न hamjaknai bo bubagra na hamjaknai je इतिहास न rakha khaini nai nai bo bubagra na rakha khaini nai nai je इतिहास न future self security guarantee ranani bagi wansomai bo bubagra ni kok no respect they honor they obey khai nai abni bagai tini sung ora kuthum lai mani kaisa si moto sala free from illegally migrants roll in Tripura বিদেশি শাসন শোষণী মুক্তি সংগ্রাম তিনি অসার ओहा सबनिहा Siniha ke sabni sason nanang Siniha sini sason Hai bile joto palbak se kemdi Siniha tawa te gaisa oha siniha sung joto saimanu sason sebakrai dong tabo illegally migrants Bangladeshi শাসন সভা খাইতো বেআইনি অনু প্রবেশকারী বাংলাদেশি আবার কবইতে কবইয়া ও হাসিনে হা কবইতে কবইয়া through this victory কবইসি কপ্লাই সং ও হাসিনে হা তেসিনে হানো বিদেশি শাসন খাইতো আবনি মুক্তি সংগ্রাম খাইমানি আবার কবইতে কবইয়া কবই কপ্লাই নাই দেঙ্গা Seng daktine yoknani sal kiyogoi phai tongka tinini osal sal asukni pohor kiyogoi phai mani sal ke bakasugoi narak maya ohani phan ohani khapang ohani hamjakba sini itihas no seng simana bhabishyat no seng sio seng itihas sai mana sini bhabishyat no seng sio apni bagi sini itihas ei bhabishyat ke pani yako हस्तक्षेप खाइतोंगानी क्षमता करे अधिकार करे दाक्ति जों बनो मुक्त खाइनायनि खाइनाय आवसि ती प्रासानी समाय ते टीपीएफ नि समाय ते तिनि अर जत मानका थानाय ती प्रा दफानि जत अर्गनाइजेसन प्लेटफर्म नि हाते दफाना हामजानायनि समाय आं तिनि सिटिजनशिप बिल एमेन्डमेन्ट नि तिगि गरा कथम लाइमानि किसिसा कक सनानि मुसु 2000
citizenship bill amendment NDA government to paimani loge no on behalf TPF parliament thangai challenge khlai JCP committee rok bai sangara challenge khlai oppose khlai kha boni porai phaiga asamo JCP committee asamo thangai te oisa challenge khlai kha Tripura na kokhono bore entry khlaya citizenship amendment bill ni bagai kok sanani tamni bagai o Tripura hari kuno movement krai kuno oppose krai na social organization na political party na government any side kuno comment krai kuno oppose krai ni bagai Tripura hani borok na kok sanar sagya kintu TPF challenge khagai parliament thangai JCP committee na appeal khaikha o bharat barsho ni bisingo India ni 36 state every state ruled by state people native people but Tripura ruled by illegally migrants Bharat kaise स्वाधीन देश के every state people jani state rule khayang ke tangai Tripura hawe ke Bangladeshi rule khayani bo article number atong obona kok sanani singnoro yang ke seng tini of parliament besang boycott khayai hini shaka boni poreke JCP committee masaka yes batal konna nang kok sasire entry rezaka hapka apresi kok masau shaka 70 years by name of Congress, by name of CPM state government, now NDA government, thanka Congress ni amor, tabag NDA government thamani NDA government phayuka, joto government thangal, sarkar selai jaga sarkar phayo, Tripura sani kepal selai jaga, tebasi birman phayo, apa ni bagai? Tripura hama 70 বছর যে illegally migrants Tripura hama দখল খাই দংমানি আপনা পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট দগই পুরা ধ্বংস খানি বাগাই জেনিরে বিল তবমানি আপনা সং কোন মতেই মানে তে আপনা বিল স্টপ খাজি তানিংখে অব আনকনস্টিটিউশনাল অব অসাংবিধানিক আনকনস্টিটিউশনাল বিল illegal bill as per Indian constitution ভারত নি সংবিধানী মোতাবেক আর্টিকেল 6 1948 di pore je India hanai borok foreigners 1948 1948 ni pore je India hanai borok foreigners so 1947 India by Tripura instrument of accession sign kraika 1949 thangka 59 of population census kharka as per 1951 census India ni census first census apni mutabek as per Indian constitution genuine Indian abas Indian ni basa bani pore phenai khorak sapana bo Indian ya Tripura to any part of India ni any state on thum sing babi saka o Tripura hawo 70 years only chang busatabo 11 lakhs fulogo ST সংখ্যা কিন্তু ST ora genuine Tripura ni native people ya around 8 lakhs ni under Tripura ni genuine native people 45 lakhs ni poro seng saka apna seng kudo mate gosei maya tei pura north east seng goseya tomo citizenship bill pass kai khanke India hor nangai karon sini hani odhikar na ke busek manani ke buni khamata kare ang chowdhury songkhe chowdhury ani jaga na dakal khainani khamata kare share aapka lekin zamin hamara hai शेयर ऐसा का इंडिया गवर्नमेंट कांग्रेस गवर्नमेंट किंतु Tripura ni जमीन हमारा है ओ जमीन नक्शे मैंने अधिकार देता हूँ के ओ जमीन नक्शे तो ना मैंने अधिकार देता हूँ के without consent our native people are son of the soil of Tripura आपने बताएं challenge कमने वालों बोलक सका Tripura खाइए तम खाई फैनाई visit खाई फैनाई JCP committee welcome खाई फैगी संग सका किंतु तमाम का all India government illegally migrant government Tripura सरकार Bangladeshi सरकार Tripura सरकार तामनी बदे Bangladeshi as per Indian constitution
1948 di final ke si BDC ke biplab de 1971 ni polisi payung ke bo BDC di BDC ya ani ko gya as per Indian constitution apni bagai Tripura sarkar Bangladeshi sarkar sikok de sikok ngorom di hanai David khaino ka khaino Bangladeshi de kai di David khaino khaya Tripura ni kono demand करे JCP कमिटी शाखा पताल करना गांव थंगे नहीं जाती ना साजी जदी नहीं दीवान खाके नहीं अंगर वो विजिट खाने नहीं तो दीवान करे आंगो शाखा नहीं रख से बांग्लादेश ने तो वो सरकार आचरण तो फाके बाहर बांग्लादेशी में दीवान खाई नहीं बा पाल माजक लिया अब है कई सामानी परे बड़ा आसाम फाइका आसाम पसंद चैलेंज काई पीका आसाम तब हां अरे पताल करना ना दिल्ली वो थंग साइका बोले नंग दिल्ली वो आंग साइमा बाटे नंग समस्या समाधान नंग ये खबले तेनी बांगसा नहीं था आपके नोटिस नि बरो तो सका बसु तो Tripura ni leader ya notice ni leader boni sana ni hak to bono masara nai apa sih sana ni sujug da fiute hoise JCP committee sabai fikate hoise boro joto no kok thaise ba samale nila rang kamaika Tripura di contest ni sing answer nai gin tabok jaratai sana desai no mothangna ni bagai boro ni ser Boroni survival exist ni bagai India government kaisa pare project khaye ko ulta Bangladeshi final no muthangna ni bagai se project khaye India government ke Bangladeshi government na India government genuine India government suno sabab prati protest kale kya asai pruni civil citizen civil asai pruni simi TPF challenge khai fight to tabok jarte challenge khai to yakaya asa kya TPF asai pruni simi o BDC no hota hune आंदोलन खाई NRC केस फाइल खाइजा तबो ते कैसा केस फाइल खाइजा तबो सिटीजनशिप बिल बाय नाम को कोरिलेटेड कहां के सिटी जो तो सिनी दो फरक तिनी और आसो फलमनी सगरनि असुदो बुवाद्रानी मखांगना इनि थामाय बाइया ओ Tripura कंडीशन नेशनल पॉलिसी तुमा खाइदों आबनो सिना नांनाय आबनो तुमुं सियागै जों तिनी और बुवाद्रानी मखांनाय खांखा बनि परायनाय दंखा भोट फाइफे भोट रखा आबो बाय कपालियाव ग्याखौ आपने बाgai नेशनल पॉलिसी ni तुमा खाइ के नायदि ताबो जाते सिटीजनशिप बिल अमेंडमेंट सिनिया को इंडिया गवर्नमेंट ता खाइ के 2015 no 2015 सब दवा फाइ के इंडिया गवर्नमेंट बीजेपी सरकार 2015 के बरक ता खाइ के पासपोर्ट अमेंडमेंट रूल ते फॉरेनर्स ऑर्डर no 2015 no अमेंडमेंट खाइ के जे इलीगल इमिग्रेंट्स ओ Tripura हावो इंडिया हावो passport validity pai thang na open ke si bor hai si tong ma sinai bor te phataro ta passport nang ne ke si allowing sinai ta khai ka bor no rei rekha tabak jarate citizenship bill amendment sinya khongke as per Indian constitution ba ke passport amendment bill lengkha ke busi Tripura hani kuno neta kuno jonata sara notice ke ba khakalai jagya नाइलेखा के अब बेलाय के इलीगल लंगै तंखा आपने बाgai आसाम बाइकक सालाय गई ताबक जों देवाइसा केस खाइपिका सुप्रीम कोर्ट ताब नोटिस जारी राजा का सकाव Tripura सरकार दायित्व बरि जवाब रखि नै ते कैसे गुड न्यूज NRC केस खाइमानी TPF नि पक्ष थेके अब TPF फुनखानिरा पार्टी हनै बसिगो TPF पॉलिटिकल पार्टी है वोटिंग पार्टी है TPF एक सोशल पॉलिटिकल दोसर एक नेशनल पैट्रियोटिक मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन हाथ एक दफानी बाgai जबा खाइनाय मोठा TPF नेके पॉलिटिकल पार्टी वान्स गो अपनी बाgai TPF निगै सुप्रीम कोर्ट केस फाइल खाइमानी फोर्थ टाइम हियरिंग खा Tripura सरकार इंडिया गवर्नमेंट सेंसस रिपोर्ट ते इलेक्शन कमीशन बरबो नोटिफिकेशन रजा खताइति अपने काउंटर फाइल खाइफेदि ताबक जरातै Tripura सरकार काउंटर फाइल खाइमिया इंडिया गवर्नमेंट काउंटर फाइल खाइमिया लास्ट वार्निंग रजा खा 18 तारिख फेब्रुअरी निबेसि बर लास्ट वार्निंग काउंटर फाइल खाइमिया के कोर्ट नोटिस लखि बिनाय Tripura hani borok rok tani bagai okok masa kebang ma khakadai obo TPF credit nana bagai kok sai tongkha no obo credit dimetai da obo practical sini do purpose tamu khai tong obo jonata tini sina nangnai TPF phonai motha hanai khai eta wansa de Tripura do phane gai any organization bo mungna gai ma khailego ma khaigra kha tabo o counter par 18 तारिख को जदि जवाब होई मै आंखांके aboni masul busuk doratoi case speeding nai nasing tongdi no pangkiria sikok sikirina nango sikok tabo kiri jage thumui sale no trimaya
Ohani illegal immigrants Toy Sagai Mutri Maya Azaragon no Pankirani Zora Kamai Tanka already Zora Kamai Tanka no Pankirimani Zora Kureta Abni Bagay Tinini all message Nasa Sirona Musugo Oti Bahawa 70 years in car without nation leader people perish Dopani Ozma Green K Dopani leader Green K people Tama Jonata ba Am Jonata Komori Sithaplata is Matango 70 years in Dopani leader Green political leader Nabai Maya Lekha Bai Maya Kinto Zatini leader Green Bantini or Zatini Don Dosa what type of vote say what type of vote say kinto chini Dopani set security Kamila 70 বছর রাজনীতি সংস্থায় লেখা এমএলএ লেখা মন্ত্রী লেখা জতাম লেখা কিন্তু corruption জাতিনে চিন্তাক জরাতে সেফ সিকিউরিটি গ্যারান্টি রই মাইয়া খো আপনি বাগাই থানসা যত নাইও yes থানসা নাঙ্গো এই প্রশাসন থানসা খাবাকসা আবনে সিনি নাহারমান ভিজন আইডিওলজি আপনি বাগাই না থানসা ভাই কেন নাই কিন্তু থানসা আঙ্গ নাই কোনো থিওরি কই থানসারা যত সানা থানসা আঙ্গ নাই থিওরি সিরায়া Tinera Tansa ni phale sarka hai bot phai de 1900 bot phale de yang thangona down ni me Tansa wana TTN sing sai yang Tansa wana ain piting sai hai ble ba ke Tansa nai sade iya bot phai jang Tansa ya সরকার tangai বিরোধী পার্টি pro সরকার না খায় হনো neng সরকার tong pro neng tam khai kasa tabok sa baisa khaya hola jak na ya tabok sa baisa katha lagi samang khai jak nai si রাজনীতি বাইসং থামসাং ya রাজনীতি ya kade যত তিনি ভূমাগ্রা ও কংগ্রেস সাকাই দেন রাজনীতি ভুয়া kade যত থামসাং নি ফাজু তখন বাগে সদা চলে না আপনি বাগাই কবি কংগ্রেস সানানি কে বিতাকিরি নি সিনি পক সানানি অধিকার কে বাইতা সেক্টরি অতি প্রাহার কিরিমানি বাগে নি সং কমাগো যেতো দিন কিরিমানি না ya kana ফন কপ্লাইং নাই সং সিকলা জন তবক বাসা কাছেন কে বনে কিরিয়া সং কপ্লাইং নাই Laso, kira mau kok pasal simile cycle nai. Jota palbak se mah nai. Ke bata kiri ni? Bangladeshi go back hone ki kiri? Bangladeshi go back hone ki kiri? Tadi Bangladeshi go back ni joto khorang baksa honi. Bangladeshi? Illegal immigrants? Illegal immigrants? Our land? Tiprasa? Long live Ayogla Thang. Tiprasa? Borok Dapa? Bubagra jotana hambai ke kulum baikha